Iti weather update. Apektaran ti easterlies ti eastern section. Iti Luzon kan Visayas, ti Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon kan Dinagat Islands kat makarik na tinakuya matangatang mabuyugan ti tudo ken garuod ga po ti easterlies. Ti mata Metro Manila kaya nabarbati nga paset iti pagilian kat makarik na tinakuya matangatang mabuyugan iti tudo ken garuod ga po iti localized thunderstorms. Ti temperatura kanigiti na dumadumong lugar ti Luzon iti Vigan 30 degrees Celsius, Baguio 25 degrees Celsius, iti Dagupan 32 degrees Celsius. Ti Visayas, Iloilo City kat 30 degrees Celsius, Cebu City kat Tacloban nagpada nga 29 degrees Celsius. Ti Mindanao, Zamboanga City, Davao City kat nagpada nga 29 degrees Celsius, ti General Santos kat 28 degrees Celsius. Si Mingising, ti init itatay bigat alas 5:31 lumnat into madamdama alas 6:30. Data ni ti weather update para ti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Mart Joshua Kabasa na this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!